अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? once again we are here with a new topic, new episode, yet another exciting domain of study with an other domain expert, a field expert, जिनकी बहुत अरसे से और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस टॉपिक पे हमें जो है वो कैरियर काउंसलिंग चाहिए, इस टॉपिक पे हमें चाहिए कि हम किसी एक्सपर्ट से पूछ सकें, एंड द वेट इज़ ओवर. द टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग. बट आपको पता है कि अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो दुआ पढ़ते होते हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन. थैंक यू सारे सपोर्टर्स का, सारे यूट्यूब फैमिली का, सारे स्टूडेंट्स का, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, आपके इतने सारे प्यार, आपके इतने सारे सपोर्ट का, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो टीम को जो है वो रिसीव होते हैं, इनबॉक्स पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, तो जज़ाकल्लाह खैर. और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम ना शाउट आउट दिया करेंगे हर अपनी जो है ना वीक, अपने हर प्रोग्राम में. तो आज के जो वीक का जो है ना वो जो शाउट आउट है वो जाता है ज़ारा को, जिनका ताल्लुक है न्यू दिल्ली इंडिया से, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है. और इनको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इतनी अच्छी सजेशंस देती हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव इनकी जो है वो फीडबैक होती है और इतना मोटिवेट करती हैं. तो थैंक यू सो मच ज़ारा, जज़ाकल्लाह खैर. सो इतने सारे थैंक यू के बाद लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्राम एंड और ऑनरेबल गेस्ट हु इज नन अदर देन मिस्टर खुर्रम जावेद. सर इज़ ऑल्सो माई मेंटोर. सर मेरे सीनियर भी हैं, सर मेरे कोलीग भी हैं. और सर के बारे में मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि सर वन ऑफ दोज मोटिवेटर्स में से रहे हैं थ्रू आउट. मतलब कह लें कि जब से मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ एकेडमिक्स में जब से मैंने कदम रखा है, और जब मुझे याद है ये मैंने चैनल वाला आइडिया मुझे याद है सर के साथ, सर वो पहले इंसान थे जिनके साथ मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सर क्या ये करना चाहिए. तो सर ने मुझे याद कहा था तज़ैना बस अब जो है ना वो सोचना नहीं है, बस आप कर गुजरो. तो थैंक यू सो मच सर. सर जो हैं वो अभी करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राइज़ में. राइज़ जो है वो रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग है. और सर माशाल्लाह ये जो एथिकल हैकिंग है और सर की जो डोमेन है इसके ऊपर नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंडक्ट करते रहे हैं. तो मेरी तरफ से तो सर का इंट्रोडक्शन जो है वो डन, क्योंकि सर की माशाल्लाह काफ़ी बड़ी प्रोफाइल और सर का काफ़ी एक्सपीरियंस है इस डोमेन में. तो ओवर टू यू सर. सर अब आप अपने देखने वालों को आप अपने बारे में बताएं कि आपने अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया, आपने क्या क्या किन किन पोजीशंस पे सर्व करते रहे. तो सर ओवर टू यू. Jazakallah khair. Assalamu alaikum everyone. Thank you for the opportunity, Tazzaina. And I see कि ये channel माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से prosper हो रहा है. बहुत से इसकी viewership है. So congratulations to you too. Well, thank you for such a generous introduction. I have been associated with cybersecurity since मेरे ख्याल से last 12-13 साल से. जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो उस वक्त साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड लोग नहीं जानते थे. लोगों को नहीं पता था कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई फॉर्मल एजुकेशन है, कोई डिग्री प्रोग्राम है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस वगैरह भी कुछ नहीं होती थी. तो आई एक्चुअली हैड माय फॉर्मल प्रोफेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने अपना बैचलर्स किया, मास्टर्स किया. उसके बाद आई किक स्टार्टेड थिंग्स. नेटवर्क्स मेरी डोमेन थी, वहाँ पे चंद एक जगहों पे आई वर्कड एज अ नेटवर्क इंजीनियर. एंड देन आई स्विच टू एकेडमिक्स. फिर एकेडमिक्स के अंदर आके आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज़. तो ओवर द स्पैन ऑफ 7 years मैंने काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया इन डिफरेंट कैपेसिटीज़. एंड इट वाज ओनली बैक इन 2010-2009 जब हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी का पता चला कि इट कुड एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ प्रोफेशनल फील्ड जहाँ पे हम लोग एक कैरियर पाथ इसको बना सकते हैं. एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स स्टार्टेड टू रोल. हम लोगों ने अपना एक छोटा सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसके अंदर प्राइमरीली हम लोगों ने ट्रेनिंग वेंचर्स के साथ शुरू किया. उसके लिए मैं खुद मलेशिया गया, वहाँ से जाके कुछ सर्टिफिकेशंस एक्वायर की और उन सर्टिफिकेशंस को आके फिर हम लोगों ने यहाँ पे रीच किया. तो बैक इन दोज डेज वी वर द पायनियर्स. हम लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे शुरू करने में वी वर अमंग्स्ट द फर्स्ट वेरी फ्यू. तो हम लोगों ने इन ट्रेनिंग से किक स्टार्ट किया. एंड एवर सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी अवेयरनेस आती गई.
लोग जानते रहे साइबर सिक्योरिटी के, एंड आई कैन वेरी प्रोफाउंडली से कि इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग कैरियर पाथ्स इन द वर्ल्ड इज साइबर सिक्योरिटी. सो हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग के पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक्सपैंड किया करते गए, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स कंसल्टिंग. और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग कंसल्टिंग ट्रेनिंग के साथ फंडेड प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ भी हम लोग काम करते हैं. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है फॉर व्हाट वी बीन डूइंग since the last decade. And I would like to add here कि पाकिस्तान के अंदर specifically, not just Pakistan, but कि in this region, the entire region, cyber security has turned out to be one of the leading domains. It has blossomed in the last couple of years. और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ये एक तरह से साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है. तो जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी की नीड बढ़ती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, और इस तरह के आपके जो इंडस्ट्री के अंदर आपके पास ओपनिंग्स होती हैं या जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश करती हैं. सो यस, दिस इज़ समथिंग विच every young enthusiast should be looking forward to if they are interested to pursue a career in technology, at least I'd say. राइट सर. सर अगर मैं थोड़ा सा पूछूं आपसे कि उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बिगिनर्स के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि जिनको नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या होती है, या आप ये समझ लें कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग में अगर आपसे कोई फ़र्क पूछे कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो सर आप क्या बताएंगे कि क्या फ़र्क है दोनों में? साइबर सिक्योरिटी बड़ी डाइवर्सिफाइड सी फील्ड है. साइबर सिक्योरिटी आप समझ लें कि जिस तरह आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है जिसमें आपके पास कंप्यूटर इन्वॉल्व है, या किसी किस्म का भी आपके पास कंट्रोल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आपके पास हमेशा वनरेबिलिटीज़ के चांसेस होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस होते हैं. ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सिक्योरिटी बैकअप चाहिए होता है. यू नीड पीपल टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन दोज सिस्टम्स. तो जब भी अगर आप देखें इंटरनेशनली भी और लोकली भी, लोग जो है वो इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो प्राइमरीली सिस्टम्स को सिक्योर करने की बात करते हैं. सिस्टम्स को सिक्योर करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. इट कुड बी अब क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हैज़ इंटरेस्टिंगली मर्ज्ड इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स. अब आपके पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, I mean, name it. Every other field has an aspect of cyber security. तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब इतना क्लोजली मर्ज हो गई है बाकी फील्ड से, क्योंकि जहाँ पे भी कंप्यूटर है, जहाँ पे भी आपके पास फ़ोन है, जहाँ पे भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे उसके साथ उसके वल्नरेबिलिटीज़ और उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट आता है. तो उन चीज़ों को सिक्योर करना नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, बट इवन पर्सनल लेवल के ऊपर अपने डेटा को सिक्योर करना, अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करना, और फिर मूव ऑन होते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को सिक्योर करना, इंश्योर करना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, से बढ़ते हुए नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्ट्स हैं वो जिस तरीके से वर्क करती है. सो दिस इज द इंटायर द अम्ब्रेला ऑफ साइबर सिक्योरिटी. एंड देन अगेन इट्स a very diversified field, just like any other technology field. तो उसमें आपके पास different domains हैं. उनमें से एक डोमेन जो है वो आपकी एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिक्योरिटी ऑडिट्स की आती है, जो मेरा प्राइम एरिया है. तो आप जो बात कर रही थी कि एथिकल हैकिंग और हैकिंग में क्या फ़र्क है, तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, वो है परमिशन का, इजाज़त का. तो अगर आप किसी के इजाज़त के बिना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को, सो दैट इज़ कंसिडर्ड इलीगल, अनएथिकल, एंड दैट इज़ मलिशियस, यानी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है. और अगर आप यही काम परमिशन के साथ करते हैं तो दैट बिकम्स एथिकल हैकिंग. तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं, उनको कंपनीज हायर करती हैं, उनको जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट, पब्लिक, वो उनको हायर करती हैं, और विद अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, विद अ प्रॉपर लीगल अंडरस्टैंडिंग, दे गो इनटू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्कोप कि आपने किस चीज़ को ऑडिट करना है, और फिर उस ऑडिट को आप फिर जब परस्यू करते हैं, फिर उसमें जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिस्टम्स को या सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसमें एक तो परमिशन शामिल होती है, और दूसरा उसका मकसद बहुत ऑब्वियस है कि आप जो भी वल्नरेबिलिटीज़ या लूप होल्स निकालेंगे सिस्टम के अंदर, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से कम्युनिकेट होंगे वापस टू दी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने एथिकल हैकर्स को ऑन बोर्ड किया था, ताकि वो उन वल्नरेबिलिटीज़ को, लूप होल्स को, उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करके अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन अप कर सकें. सो इफ़ आई एम एबल टू एक्सप्लेन, तो ये एक बेसिक फ़र्क है
ethical hacking में और hacking में. Hacking is done without permission. So the intent, लोग कहते हैं कि intent आपका क्या है, तो intent बेशक आपका अच्छा है, पर अगर आप इजाज़त के बगैर कर रहे हैं, that is still illegal. That is still, it's under the law, it's considered malicious. तो आपको इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब आप काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, स्किल होती है, तो आपके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, एंड दैट्स वेयर ये आपके एथिकल हैकर्स कम इन एंड दे हेल्प स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी पॉस्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करते हैं इदारों का. बट जैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बात करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो दुनिया में बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं. बग बाउंटी प्रोग्राम्स इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी की डोमेन को और देखना चाहते हैं या रिपोर्ट बैक करना चाहते हैं ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ या ऐसी लूप होल्स जो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, तो दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, दो इट बी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, यू नेम इट, उन्होंने अपने बग बाउंटी प्रोग्राम्स रखे. उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, अगर आपको एज अ थर्ड पर्सन आउटसाइडर कोई उसके अंदर वल्नरेबिलिटी नज़र आती है, फेसबुक है, उसमें आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसका एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे टीम के साथ शेयर करें. डोंट मेक इट पब्लिक, कॉन्फिडेंशियल तरीके से उनको, उनके चैनल्स हैं, उनके तरीके हैं, उससे आप उनको कम्युनिकेट करें. एंड इफ दे थिंक दैट इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट और इट्स समथिंग वर्थवाइल, तो वो फिर उस बंदे को अपने हॉल ऑफ फेम में भी एक्नॉलेज करते हैं और फिर प्लस कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उसको, यानी कि उसको बग जो उसने आइडेंटिफाई किया है उसकी बाउंटी भी देते हैं. तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन स्टूडेंट्स दीज डेज, इन यंगस्टर्स, एंथुसियास्ट्स दीज डेज. पर इसी तरीके को उसको आप मैप करने की कोशिश करें किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दैट इट डजंट वर्क दिस वे. You need to either the company needs to have a properly declared bug bounty program. Otherwise, if you want to, check for bugs and vulnerabilities, you need to seek permission. So again, I cannot emphasize enough on the fact कि एथिकल हैकिंग और हैकिंग के अंदर बहुत बारीक सा फ़र्क है, बहुत थिन सी लाइन है, और वो इजाज़त की है, वो परमिशन की है. वो परमिशन, वो कंसेंट जब आपको मिलता है एक दूसरे बंदे की तरफ से जो उसका कस्टोडियन है, जो उसका ओनर है, और फिर जब आप उस सिस्टम को वैल्यूएट करते हैं हैक करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके या टेस्ट करके, दैट कम्स अंडर एथिकल हैकिंग. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एलाबोरेट किया है दोनों में. सर वैसे ही अगर मैं पूछूं कि आप सर जब छोटे बच्चे थे तो आप क्या इस तरह के शरारती से बच्चे थे जो ये हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि थोड़ी बहुत आ जाती हैं चीज़ें तो वो फिर जो है ना इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं, हैकिंग शैकिंग करते हैं, फिर जो है ना ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. सर आप कैसे बच्चे थे? आई वॉज नॉट वेरी शरारती टाइप्स, लेकिन जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो डेफिनेटली इस हैकिंग के जरासीम जो है वो थे, और थोड़ा बहुत छोटे छोटी स्क्रिप्ट्स, छोटे छोटे, बिकॉज आई वॉज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट था मैं, तो मुझे थोड़े थोड़े छोटे से स्क्रिप्ट्स और उन चीज़ों को जस्ट फॉर फन सेक और एक्सपेरिमेंटेशन सेक हम लोग उसके साथ प्ले अराउंड जरूर करते थे. छोटे छोटे टूल्स मुझे याद हैं, आपको रेडली जावा के अंदर डेवलप मिलते थे, तो जस्ट अमंग्स फ्रेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वी डिड नॉट हैव the right exposure, we did not have formal education. As a matter of fact, मुझे तो उस टाइम पे पता भी नहीं था कि हैकिंग जो है वो एक कैरियर पाथ भी बन सकता है, या साइबर सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल एजुकेशनल का एक ट्रैक बन सकता है. तो हाँ, उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करते थे, जो अब जाके जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं तो हमें पता चला कि ऐसे लोगों के लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है, इनको स्क्रिप्ट किडीज़ कहते हैं या नूब्स कहते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर. तो स्क्रिप्ट किडीज़ और नूब्स जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने छोटी छोटी टूल्स या स्क्रिप्ट्स या यूट्यूब की वीडियोस देख के हैकिंग की चंद एक चीज़ें सीखी होती हैं और उसको फिर वो यूज़ करते हैं. ये लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये माइनर्स होते हैं, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनको उसके रिप्रकशंस का नहीं पता होता. उनको नहीं पता होता कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने ग्रीवियस हैं. आपके मुल्क के अंदर एक साइबर लॉ है, एक साइबर क्राइम एक्ट है, उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को विदाउट परमिशन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या किसी भी सर्वर को डाउन करते हैं, बेशक आपकी इंटेंट एक्सपेरिमेंट करने की, आपने कोई छोटी सी स्क्रिप्ट देखी और उसको आपने चला लिया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है या उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हो सकते हैं. तो इसलिए ये जो नूब्स हैं, स्क्रिप्ट किडीज़ हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा कि इसके इट्स जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, इसके बहुत सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बिकॉज इट्स समथिंग रिलेटेड विद लॉ. तो हाँ,
चीज़ें होती हैं, एक्साइटमेंट फैक्टर भी होता है, एक अर्ज भी होती है लर्न करने की, आप चाहते हैं कि जी मैं इस फील्ड के अंदर प्रॉस्पर करूँ, एक्साइटिंग फील्ड है। तो मेरा आज एक ऑब्जेक्टिव ये भी है स्टूडेंट्स को बताने का कि आप अपनी इस एनर्जी को, इस मोटिवेशन को, इस शौक को आप स्ट्रीमलाइन करें। If you streamline it properly and just don't go haywire, then probably you can end up, becoming a cybersecurity professional. So yes, this is very very important. तो आपके सवाल से I really wanted to highlight कि साइबर सिक्योरिटी के जो छोटी छोटी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स हैं, ये छोटी छोटी वीडियोस या स्क्रिप्ट्स हैं, उनको देख के please don't go out live and try to experiment on people or companies. Don't do that. That's illegal. That's a criminal offense. It's not at all encouraged, or it's not permissible actually. राइट सर। सर इसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमें इस वक्त काफ़ी एक ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की और अक्रॉस द पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो देख रहे हैं। तो आप ज़रा इनको बताएं कि ये जो मतलब इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स सीख जाते हैं यूट्यूब से, इधर इसकी जो है वो प्रोफाइल ख़राब कर दी, उसका जो है ना वो प्रोफाइल हैक कर दिया, तो क्या सर ये ट्रेस किए जा सकते हैं? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रेस की जा सकती है, ठीक है। और अगर आप इफ़ यू फाउंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, देन जैसे मैंने पहले बताया कि इट टर्न्स आउट टू बी प्रीटी मेसी। तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। आजकल बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब इस तरह की टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करते हैं, तो चाहे वो आपका छोटे छोटे हैक्स हों या छोटी छोटी, तो एज अ कल्प्रिट आप जो विक्टिमाइज कर रहे हैं दूसरे को या किसी को डैमेज कॉज कर रहे हैं, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इट इज सब्जेक्टेड टू आपको जो है यू आर अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू डूइंग। दी जो बंदा इसका विक्टिम होता है उसके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारी होती है कि हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डू यू टैकल विद, बहुत से लोग विक्टिमाइज हो रहे होते हैं। आजकल बहुत कॉमन है हमारे पूरी दुनिया में, हमारे माशरे के अंदर कि हरासमेंट, साइबर बुलिंग, इस तरह के केसेस बहुत नजर आते हैं। तो डीलिंग विद दैट ऑन बोथ एंड्स, यानी कि एवरीवन शुड बी अवेयर। तो आई एक्चुअली बिलीव कि अगर कोई भी बंदा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, they should understand the entire system of it. They should know कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो being a person who is actually trying to do the hack, उसके क्या नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं, और जो बंदा उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ द कंप्लीट इकोसिस्टम। वो कंप्लीट इकोसिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, yes, if you do something like this, and especially if you're doing it from ready-made scripts and things which are available on the internet, they're very very easily traceable. आप बड़े आसानी से बैक ट्रैक हो सकते हैं, आप बड़े आसानी से नैरो डाउन हो सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की बिजनेस। राइट। सर अभी हमें यूट्यूब पे एक स्टूडेंट है हमदा जमशेद, उनका क्वेश्चन वो आप ले लें, फिर उसके बाद मैं फेसबुक पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो लेना शुरू करती हूँ। जी प्लीज। सर आपके सामने स्क्रीन पे हमदा का क्वेश्चन आ रहा है। जी, हमदा का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि व्हाट आर द बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स राइट नाउ? वेल, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आर इवॉल्विंग जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो अगर आप देखें इसको इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, सो लेट मी जस्ट एक्चुअली नैरो इट डाउन टू डिफरेंट लेवल्स। तो अगर आप नेशनल लेवल पे देखें, लेट्स स्टार्ट विद द बिगर अम्ब्रेला, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब आपके जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे अब साइबर टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, ठीक है। देयर आईटी बेस्ड सिस्टम्स, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं, आपके जो भी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी पावर इंडस्ट्री है, ये सब आपके जो है ये आपके आईटी बेस्ड सिस्टम से चलते हैं। आपके पास स्कैडा बेस्ड सिस्टम्स हैं, जीसीएस हैं। इन सिस्टम्स की सिक्योरिटी इज probably the most important thing that one should be focused on. तो critical infrastructure security जो है that is a niche market, इसमें बहुत ज़्यादा potential है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी छोटा सा साइबर अटैक अगर होता है ऐसी किसी इंडस्ट्री के अंदर, it can actually cause a country to black out। तो सोचें अगर किसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम में, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम के ऊपर अटैक होता है और वो अनअवेलेबल होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता क्या हो सकते हैं। सिमिलरली इट कैन अप्लाई टू एनी अदर फील्ड जो आपके पास आईटी बेस या इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका है,
इसको भी आप देखेंगे सारा आपका IT बेस्ड है, आप सब लोग इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग सब लोग जो है वो ATMs इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे जब इंफॉर्मेशन आपकी सारी जो है वो सर्वर्स पे स्टोर हो रही है, आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड टियर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर भी आपके जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपके डेटा बेसिस हैं, चाहे वो आपकी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल्स हैं, वो भी सब आपको पता है IT बेस्ड सिस्टम्स के अंदर है, तो उनकी सिक्योरिटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ वेरी बिग थ्रेट, जिसमें आजकल आपको पता है बहुत पॉपुलर रैंसमवेयर्स हैं। रैंसमवेयर्स आर स्मॉल लिटिल malicious executables जो वो आपकी सारी हार्ड डिस्क को, आपकी सारे फाइल सिस्टम को करप्ट कर देती हैं, तो उनको बेसिकली इनक्रिप्ट कर देती हैं। तो जब वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं तो यू डोंट हैव एनी अदर वे टू डिक्रिप्ट देम until unless you either go for a clean wipe out and have some recovery point जहाँ से आप उसको रिकवर कर सकें, या फिर आप उन हैकर्स को, क्रिमिनल्स को, you have to actually pay them in order to get the key। तो ये एक बहुत मेजर थ्रेट है। So I'm just actually trying to map these different threats at different levels। और finally पर्सनल लेवल के ऊपर अगर आप समझते हैं कि जी मेरा डाटा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी पिक्चर्स कौन देखना चाहेगा, या मेरी फाइल्स जो मेरे लैपटॉप पे पड़ी, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो आप समझें कि वैल्यूएबल एसेट है वो PII है, आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है डिज़ाइनर? वो होता है जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपके सिबलिंग्स के नाम, आपके पेरेंट्स के नाम, आपका ID कार्ड नंबर, ये सारी आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। और आप देखें तो जनरली एक ह्यूमन साइकी है कि हम लोग के पासवर्ड्स, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे पिन्स, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। एंड देन अगेन अगर आप किसी भी एक हैकर के पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दे कैन ईजिली ट्राई टू come out with passwords, they can even do something as serious as impersonation attacks, आपको ऑनलाइन impersonate कर सकते हैं, और उसके बहुत से फिर आगे नुकसानात बंदे को उठाने पड़ते हैं। तो द पॉइंट इज कि आपके लेवल पे भी बहुत से थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स के ऊपर आपके पास प्राइवेसी रिलेटेड थ्रेट्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी मिसयूज रिलेटेड थ्रेट्स हैं, आपके पास सबसे बड़ा जो है थ्रेट मेरी नज़र में वो आपकी सिक्योरिटी के बारे में अनअवेयर होना इज़ अ मेजर थ्रेट। इफ़ यू डोंट नो, you're not aware about the security aspect of technology and you're using it, so you're very very vulnerable to get compromised. So yeah, so these are kind of threats. So what instead of naming threats, I have actually tried to उनको मैंने क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, और फिर हर लेवल के ऊपर आपके पास डिफरेंट अटैक वेक्टर्स हैं, डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं जिसके ऊपर आपके पास अटैक से कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं जो है वो फेसबुक से लेना शुरू करती हूँ क्वेश्चंस। सर अहमद हैं फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, पूछ रहे हैं कि सर मैं जो है BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करंटली मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो चले मैं पढ़ रहा हूँ, मगर ये कि मुझे इंटरेस्ट है ये साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में। तो मुझे ये बताएं कि मुझे जो है वो प्रॉपर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मुझे प्रॉपर इसके लिए कोई डिग्री करनी पड़ेगी, या मुझे कोई आप बताएं कि मैं क्या कोई सर्टिफिकेशंस कर सकता हूँ, कोई शॉर्ट कोर्स कर सकता हूँ, ताकि मैं इंडस्ट्री के मुताबिक अपने आप की स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये क्वेश्चन है अहमद का। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आजकल यूथ के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप जैसे आप कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आई बिलीव कि अगर आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड बैकग्राउंड है तो यू गुड टू गो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अंडरग्रेड जो है वो आपका स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी में हो, नॉट टू से कि अब आपके पास बहुत से ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कैटेगोरिकली साइबर सिक्योरिटी को केटर कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ एन अंडरग्रेड bachelor's in cybersecurity, that's a plus, that's added value। But otherwise as well, अगर आप एक अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यू हैव द बैकग्राउंड, यू हैव द सोल और द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर आप परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन डू सम शॉर्ट कोर्सेज, यू कैन ट्राई, जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्राई अंडरस्टैंडिंग the complete domain of cybersecurity, एक holistic picture ले cybersecurity बारे में, उसको समझें कि क्या है, and then you can actually narrow it down for whatever area of expertise you want to establish। तो अगर आप ethical hacking या penetration testing में काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत सी ऐसी skill based certifications हैं, trainings हैं, जिनको आप जब attempt करेंगे या उनको आप acquire करेंगे तो उससे आपके अंदर skill enhancement होगी, skill आपको आएगा, और फिर ultimately later on I would
I always preach this that आपके एक्सपीरियंस का और स्किल का कोई नहीं बदलती है. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास एक डिग्री भी है विच इज़ वेरी गुड, इट्स बेनिफिशियल, अगर पास सर्टिफिकेशंस भी हैं, it does not matter much if you don't have the skill to back it up. आपके पास वो स्किल होना चाहिए. You should have the skill, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपको रिक्रूट करेगा या जो भी आपको हायर करेगा, या अगर आप खुद से इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करोगे, सो यू दैट degree and that certification would definitely land you an interview call, or would actually probably land you a job as well. But survival के लिए you need to have skill, and उस skill के साथ जब आप experience को add करेंगे तो it will give you diversity. वो इस वक्त मैंने जो इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में भी देखा है, अब आपकी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वो स्किल आपको आएगा किस तरीके से. टू स्टार्ट ऑफ विद, डू सम स्मॉल लिटिल कोर्सेस, थ्योरेटिकल होम बेशक, फिर उसके पास स्किल बेस्ड आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट मी टू नेम सम, आपके पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बहुत अच्छे हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, जो आपको OSCP है, EC काउंसिल के CEH, CHFI, ECSA हैं. इसी तरीके से आपके पास काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप उन चीज़ों को कर सकें. और फिर उसको करने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमेशा ऑलवेज इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, बिल्ड योर ओन एनवायरनमेंट, build on, work on virtual machines. Virtual machine के ऊपर काम करें, अपनी environment के अंदर काम करें, अपने हाथ बिठाने के लिए, अपने skill को enhance करने के लिए. And then go in the industry, try to do internships, try to do jobs, और वहाँ से जो आपको experience मिलता है, move forward with that. So I hope that answers your question. सर मैं फेसबुक पे वापस जाती हूँ. अभी जो हमारे इधर ऑडियंस है, एक और क्वेश्चन है सर. सिद्रा जेब है, सिद्रा जेब हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन है सर, स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा. Okay, Sidra पूछ रही हैं कि my question is, who can be a good ethical hacker? Means what skills are required to be a good ethical hacker? Okay, ethical hacker या hacking जो है, ये एक बड़ी क्रिएटिव सी डोमेन है. इसमें बड़ी क्रिएटिविटी चाहिए. तो कोई बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है हैकिंग की. हैकिंग में आप कोशिश करते हैं कि एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें. अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको कान को उस तरह से पकड़ना पड़ता है. यू हैव टू गिव ऑल दोस डिफरेंट एस्पेक्ट्स अ चांस कि कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेशन का. तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग. इट्स फॉर पीपल जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स हैं. तो टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स विद हैकिंग या एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए. यू शुड बी एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर. आपके पास वो एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप सोचने पे मजबूर हो. यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर. तो प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच चाहिए होती है. उसके बाद पर अगर आप देखें तो आपके पास टेक्निकली बात करें तो लिनक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कंप्यूटर नेटवर्क्स का बैकग्राउंड हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. कुछ हद तक आपको कोडिंग आनी चाहिए. अगर फिर अगेन, क्योंकि एथिकल हैकिंग की भी फील्ड जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म की है. तो इफ़ यू आर इनटू फोरेंसिक्स तो उसके लिए आपके पास स्किल सेट अलग होना चाहिए. इफ़ यू आर इनटू नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग या नेटवर्क ऑडिट्स तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. इफ़ यू आर इनटू एक्सप्लॉइट राइटिंग तो आपके पास कोडिंग, स्पेसिफिकली लो लेवल कोडिंग का एलिमेंट. बट जनरली अगर इसको मैं रैप करूँ तो आपके पास बेसिक स्किल सेट जो होना चाहिए उसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिकली लिनक्स के साथ आपकी फेमिलराइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. विजुअलाइजेशन पे काम आता हो, दैट्स वेरी गुड. नेटवर्क्स का बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास कोडिंग का हो. तो एक कंप्यूटर साइंस या IT के स्टूडेंट के पास वो सारा बैकग्राउंड होता है, उसके साथ फिर आप बिल्ड कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर आई सी पीपल fall short is probably Linux के साथ familiarization लोगों नहीं होती. तो I would highly encourage students to go explore that. राइट. सर अब मैं फेसबुक से सर बेशुमार क्वेश्चंस हैं, बट टाइम को भी हमने देखना. सर ये फातिमा है, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं किया, पेशावर से हैं. ये पूछ रही हैं कि सर से पूछें मैम कि मैंने जो है मैं BS कंप्यूटिंग की स्टूडेंट हूँ, और मुझे बस ये बता दें कि मैं अगर इस फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना चाहती हूँ तो कोई एक दो टूल्स बता दें जो मैं सीख लूँ, ताकि आगे मुझे जो है वो इस फील्ड में जॉब मार्केट में मेरी क्या हो. पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने आगे, सर पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखा है. बस मुझे जितनी समझ आई है वो ये है कि कोई टूल्स जो है बता दें जो मैं सीख लूँ और मेरा प्रोफाइल वाइज बेहतर हो जाए. आप सबसे पहले इस टूल्स देखिए, अगर आप कभी भी टूल्स सीख के एथिकल हैकर बनने की कोशिश करेंगे या सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने की कोशिश करेंगे
تو you would always end up being a script kiddie or a noob. ٹھیک ہے, but for starters it can always be a right place to start. پر میں انکریج یہ کروں گا کہ آپ ٹول سے پہلے ایک سائبر سیکورٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. یو شوڈ ہیو دا تھیوریٹیکل نالج بہائنڈ اٹ. سو اف یو آر اے بگنر, آئی وڈ ہائیلی انکریج کہ آپ سب سے پہلے سائبر سیکورٹی کے ایک ہولسٹک پکچر لیں. سائبر سیکورٹی کی کتنی ڈومینس ہوتی ہیں, سائبر سیکورٹی کس چیز کا نام ہے, پھر آڈٹس کون کون سے ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو گیٹ یور تھیوری رائٹ, گیٹ دی ایسنس رائٹ, گیٹ دی ایسنس آف دی انٹائر ڈومین آف سائبر سیکورٹی. اس کے بعد نیچرلی then you can go into exploring tools and techniques. Tools and techniques کے اندر آپ کے پاس different phases کے different techniques ہوتی ہیں, different tools ہوتے ہیں. Something as simple as nmap سے لے کے آپ کے پاس exploitation frameworks ہوتے ہیں. But then again it's very risky. It's just like ایک بچے کے ہاتھ میں آپ چھری پکڑا دیں. So if you are actually moving directly towards tools and چھوٹے چھوٹے آپ کی اسکرپٹس یا اس طرف آپ موو کر رہے ہیں, ہیکنگ ایکسپلوٹیشن کے فریم ورکس کی طرف موو کر رہے ہیں, وداؤٹ ہیونگ دا پراپر بیک گراؤنڈ, وداؤٹ ہیونگ دا پراپر نالج, اینڈ وداؤٹ ہیونگ دی ایکسپوجر ٹوورڈس دی کانسیکوینسز کہ ان کو اگر مس یوز کیا جائے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے, تو وہ بہت رسکی ہو جاتا ہے. تو آئی وڈ پرسنلی ریفر کہ آپ سب سے پہلے اپنی گریجویشن, کیونکہ جب ہم آپ جیسے میں نے ابھی کچھ سرٹیفکیشن ٹریننگ ٹریکس کی بھی بات کی, تو ان کے اوپر ایج لمٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر ایج لمٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے 23-24 سے کم عمر کے ہیں تو آپ یہ سرٹیفکیشنز کر ہی نہیں سکتے, بیکاز یو کانٹ ایکچولی ڈو دیز کائنڈ آف اسٹف اف یو آر اے مائنر. تو اگر آپ مائنر ہیں تو آپ اس طرح کی چیزوں میں نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو شو دیٹ یو آر 20. کچھ سرٹیفکیشنز کی ایج لمٹ 23 ہے, کچھ یعنی پرائمرلی یو ہیو ٹو بی اے گرون اپ, یو ہیو ٹو بی able to take responsibility کہ اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز مس یوز ہوتی ہے and you track down, so you are responsible for whatever you've done. تو اس لیے I think the right way to doing things is to understand اپنی ایجوکیشن کے دوران, اپنے تعلیم کے دوران اس کو آپ سمجھیں, اس ڈومین کو سمجھیں, اس کو پڑھیں. اس کے بعد یو کین کک اسٹارٹ وتھ اسمال ریکنیسنس ٹولس, آپ ریکان کرنے کے ٹولس, انفارمیشن گیدرنگس کے ٹولس سے شروع کریں. این میپس, وائی شارکس, چھوٹے چھوٹے انفارمیشن گیدرنگس کے ٹولس جس سے آپ انفارمیشن ایکوائر کر سکیں, اس سے آپ پلے اراؤنڈ کریں. اینڈ دین once you're qualified and once you're graduated, then you can probably start moving towards smaller certification courses, smaller courses, جہاں سے پھر آپ کو وہ مومنٹم ملتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے سے یا چھوٹی اسکرپٹس کو دیکھنے سے یا لوگوں سے سیکھنے سے جو آپ ایک ہیکر بننے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از پرابلی دا موسٹ ڈینجرس اور دا رسکی پوزیشن آف آل. بیکاز وہ جو لوگ ہیں وہ ایک ڈینجرس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ ہاؤ بیڈلی اٹ کین فائر بیک. تو یا فار اسٹارٹرز آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اس کو ایکڈیمکلی, تھیوریٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں, اور تھوڑا بہت اپنے ٹولس جیسے میں نے نام لیے, این میپ ہے, وارشا, انفارمیشن گیدرنس سے شروع کریں. اینڈ دین جسٹ یو موو فارورڈ, دین یو کین موو ٹوورڈس further tools, and you can have mentors جو آپ کے اگر آپ کے یونیورسٹی کے اندر سائبر سیکورٹی کے لوگ ہیں, they can be one-to-one mentors for you, they can actually guide you through. And by the way, students who are interested for mentorship or they want, جیسے کہ ٹائم تھوڑا ہے, so if they have any further questions or they want to collaborate or probably do some R&D together, so I would be ever available. Ma'am Tazzaina جو ہیں, she can be my پوائنٹ آف کانٹیکٹ, آپ وہاں سے مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو بیکاز آئی ایم شیور ٹائم کی قلت کی وجہ سے وی کین ناٹ ایکچولی ٹیک اپ ایوری تھنگ. سو یس, اور فار آل دوز ریمیننگ کویشچنز, فار آل دوز ریمیننگ کیوریز, فار آل دوز, آئی وڈ بی available through Tazzaina, and that is how we can take things forward inshallah. جزاک اللہ سر, آپ تو ہمیشہ بہت ہی سپورٹیو رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے معاملے میں, ناٹ ایون اسٹوڈنٹس, میرے جیسے چھوٹے موٹے کولیگ کو آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر سر. سر ایک کوشچن, بہت ہی فنی کوشچن ہے. فرحان ہے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے, کہتے ہیں سر میری پروگرامنگ بڑی خراب ہے, سر کیا میرا کوئی اسکوپ ہے اس انڈسٹری میں؟ کہتے ہیں میں چل جاؤں گا سر. جی آپ بالکل چلیں گے, بلکہ دوڑیں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کی پروگرامنگ خراب ہے, جیسے میں نے بتایا نا, کمپیوٹر سائنس ہے نا, کمپیوٹر سائنس بھی ایک پوری ڈومین ہے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپیوٹر سائنس ڈگری کرنے والا جو ہے وہ ڈیولپر یا پروگرامر بنے. کچھ لوگ نیٹ ورکس کی ڈومین میں جاتے ہیں, کچھ لوگ
ڈیٹا بیسز میں جاتے ہیں, کچھ لوگ ہارڈ ویئر والی سائٹ پہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سائبر سیکیورٹی بھی ایک بہت ہی براڈ سی ڈومین ہے, اس کے اندر بھی بہت ایسپیکٹس ہیں. تو اگر آپ کی پروگرامنگ اچھی نہیں ہے, دس ناٹ مین دیٹ یو کین ایکچولی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کہ جی سائبر سیکورٹی میں میرا کوئی اسکوپ نہیں ہے. آپ کا بہت اسکوپ ہے, بہت اچھا اسکوپ ہے آپ کا, بٹ کچھ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. یعنی کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. جو انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں نے انڈر گریجویشن کی ہے تو اس میں میں نے سب چیزوں کا فلیور لیا ہے, وچ از رائٹ, بٹ یو شوڈ ہیو این ایریا آف انٹرسٹ, یو شوڈ ہیو این ایریا آف ایکسپرٹیز. جو بھی ہے اس کو پھر آپ اگر اسٹارٹ کریں تو اٹس اے ویری گڈ way forward to carry it into the domain of cyber security. سے نیٹورکس میں آپ کا شوق ہے, سے آپ کا ڈیٹا بیسز میں شوق ہے, سے ہارڈ ویئر پہ شوق ہے آپ کا, تو وہاں سے آپ چیزوں کو ایزیلی مائگریٹ کر سکتے ہیں ان دا ڈومین آف سائبر سیکورٹی, وہاں سے آپ کک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. آپ کو کوڈنگ نہیں آتی, یا آپ کو شوق نہیں ہے, یا آپ کی پروگرامنگ اچھی نہیں ہے, does not wipe out your prospects in cyber security. You still have a very bright future there. رائٹ سر, فاطمہ ہے ہمارے پاس, ان کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ سر پلیز یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے کچھ سرٹیفکیشنز کا ذکر کیا ہے, ان میں سے کچھ بتا دیں کہ جو ابھی کرنٹلی مارکیٹ میں جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ ان سرٹیفکیشنز کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں, کہ ایک بی ایس کا اسٹوڈنٹ اگر اپنے بی ایس کے بعد یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس سرٹیفکیشن کے لیے جا سکتا ہے. دیکھیں سرٹیفکیشنس کی دنیا بہت براڈ ہے, بہت سی سرٹیفکیشنس ہیں دنیا میں جو پاپولر بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی ویلیو بھی بہت ہے. تو آپ کو اگین اپنی ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل CISSP از اے ونڈرفل سرٹیفکیشن, gives you the complete picture of the domain of cyber security. بڑی سر ایلیویٹڈ, بہت ایڈوانس ہے. سر دوبارہ بتائیے گا. CISSP. CISSP, رائٹ. CISSP یہ آپ کی IAC اسکوائر ایک گورننگ باڈی ہے, ان کی سرٹیفکیشن ہے. بہت اچھی سرٹیفکیشن ہے, ون آف دا موسٹ ایلیویٹڈ سرٹیفکیشنز ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر آپ میں گورننگ باڈیز کے یا جو آپ کی اس کی سرٹیفکیشن باڈیز اس کے لحاظ سے جاؤں تو ISACA از اے ویری ویری ریناؤنڈ سرٹیفکیشن باڈی ان دا ورلڈ. ان کا بھی CISA کی سرٹیفکیشن, انفارمیشن سیکورٹی آڈیٹر کی, انفارمیشن سیکورٹی مینیجر کی, سزا سزم سی رسک مینجمنٹ کے اوپر ان کی سی رسک ہے, گورننس کے اوپر ان کی ایک اور سرٹیفکیشن ہے, آئی بلیو CGEIT ہے. وہ بڑا اچھا پورٹ فولیو ہے ان کا. دس از مور انکلائنڈ ٹوورڈز مینجمنٹ اینڈ رسک پورٹ فولیوز. پھر اسی طرح سے EC کاؤنسل ہے, ان کے پاس CEH ہے, سرٹیفائڈ ایتھیکل ہیکر ہے, سرٹیفائڈ سیکیورٹی اینالسٹ ہے, ہیکنگ فورینسکس انویسٹیگیٹر ہے. اس طرح کے ٹریکس ہیں, سیکیور ایپلیکیشن ڈیولپر کا ٹریکس ہے, وہ بہت اچھی ہیں, ویل اسٹیبلشڈ سرٹیفکیشنز ہیں. اینڈ دا لسٹ گوز آن. ISO 27001 کی کمپلائنس کے لیے آڈیٹر کی ہے, امپلیمنٹر کی سرٹیفکیشنز ہیں. یہ ساری سرٹیفکیشنز کرنے کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس ایک انڈر گریڈ کا ڈگری آ جاتی ہے. سو جسٹ ڈگری از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ اٹس جسٹ لائک کہ آپ کو ایک بیس لائن نالج آ جاتی ہے, آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں جس کے بعد, کیونکہ ادروائز آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا. آپ ان سرٹیفکیشنز میں انٹل انلیس وہاں پہ ایج لمٹ نہ ہو تو آپ جا کے ان میں بیٹھ سکتے ہیں. بٹ اف یو ڈونٹ ہیو دا بیک گراؤنڈ تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں, وہ اس چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جب گریجویٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یو کین اسٹارٹ ریسرچنگ آن یور. میں نے آپ کو کافی سرٹیفکیشنز کا نام ہے, ریسرچ کریں خود سے کہ آپ کون سی ڈومین میں جانا چاہتے ہیں. آپ کیا کمپلائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ رسک کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ ایتھیکل ہیکنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ فورینسکس کی, اور ان کی مناسبت سے پھر آپ دیکھیں کون کون سی لیڈنگ سرٹیفکیشنز ہیں. ان میں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں, انرول کرا سکتے ہیں, اور اپنی نالج اور اسکل کو انہانس کر سکتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی اسی رسپیکٹ سے پھر آپ انڈسٹری کے اندر کام کر کے اپنے ایکسپیرینس کو اسکل کے ساتھ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا, تھینک یو سو مچ سر. سوالوں کے ساتھ ساتھ سر آپ کو اسکرین پہ کمپلیمنٹ نظر آ رہا ہوگا. ہمارے اور بڑے چہیتے پیارے اسٹوڈنٹ عثمان ہاشم راؤ سر ماشاء اللہ, جو خود اب اٹ سیلف ایک ایگزامپلری جسے کہہ لیں کہ ایگزامپل ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ٹیسٹ ٹاکس کے میرے خیال ہے سیکنڈ ایپیسوڈ میں عثمان جو ہے ہمارے گیسٹ بھی آئے تھے. تو سر ان کا کمپلیمنٹس ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا چلیں اسکرین پہ ڈائریکٹ آپ کو ڈائریکٹلی تھینک شو یو کر. عثمان, تھینک یو سو مچ عثمان. اوکے سر, اب ہمارے پاس ویسے تو بہت سارے کوشچنس ہیں, مگر یہ کہ ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے. ایک بار پھر اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو
اسٹل جیسے سر نے دیکھ رہے ہیں آن دا ریکارڈ بھی یہ کہہ دی ہے کہ ضروری نہیں کہ بھی اس لائیو پروگرام میں بعد میں بھی اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ مجھے پلیز ان باکس کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے میں انشاءاللہ آپ کی کیوریز فارورڈ کروں گی سر کو. ایک سر ایک بڑا میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے کوشچن رکھنے لگی ہوں. سر یہ پوچھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس جو ایک بڑی لاٹ ہے ہمارے پاکستان کے مختلف مطلب ریموٹ جگہوں سے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون کون سی طرح کی سرٹیفکیشنز کراتے ہیں اور جس آرگنائزیشن میں آپ ہیں وہاں پہ کون کون سی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں اور کیا کیا ڈیوریشنز ہیں. Okay, this is more of a marketing question, so I would not be very much interested to go into details. لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو, یہ سارے پورٹ فولیوز جو ہے الحمدللہ رائس جو ہے ہمارا جو اسمال سینٹر آف ایکسلنس فار سائبر سیکورٹی اینڈ ڈیٹا سائنس دیٹ وی ہیو ہیئر, اس کے اندر ہمارے پاس کمپلیٹ پورٹ فولیو ہے ٹریننگس کا. وی آفر اساکا کے سارے ٹریکس ہیں ہمارے پاس, سی آئی ایس پی ہے, ای سی کاؤنسل کے ٹریکس ہیں, آئی ایس ایم ایس کے ٹریکس ہیں. وی آلسو ورک وتھ دی انڈسٹری ویری کلوزلی, ہم لوگ انڈسٹری کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہ پروویژن بھی ہے کہ ہم لوگ جو انڈیجینسلی ڈیولپڈ یا کسٹمائز ٹیلر میڈ ٹریننگس ہیں وہ بھی ہم کرواتے ہیں. تو ٹریننگ کا ہمارے پاس کمپلیٹ پورٹ فولیو, اور ہر ٹریننگ کا جو ہے وہ اس کی اپنی ٹائم لائنس ہیں ان کے. بٹ جنرلی یہ ساری ٹریننگس جو ہوتی ہیں ان کے بوٹ کیمپس 5 days کے ہوتے ہیں. اٹس 5 day بوٹ کیمپ جس کے اندر آپ کو ساری ٹریننگ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے, آپ کو ہینڈز آن بھی ڈلیور کیا جاتا ہے, اور ساتھ اس کے آپ کے پاس ہمارے پاس پورا سسٹم ہے جس کے اندر ہم لوگ اس کے بعد پھر ایگزامینیشن واؤچرز اینڈ تو دی کمپلیٹ training portfolio at Rise is alhamdulillah very rich, and it's backed up with 10 to 11 years of experience, and we've worked with alhamdulillah all big companies in Pakistan and even from abroad. تو وہ ایک اچھا ہمارا ٹریننگ پورٹ فولیو. باقی ڈیٹیلس آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. So I would not want to waste time marketing and telling you all details about every respective training, but yes, the portfolio is very rich. تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں, تزائنا سے بھی کرسپونڈ کر سکتے ہیں, مجھے انڈیویجولی بھی کیوری کر سکتے ہیں. تو میں ہماری جو مارکیٹنگ یا بزنس ڈیولپمنٹ والی ٹیم ہے ان کی طرف سے آپ کو اسپیسیفک ڈیٹیلس جو ہیں وہ آئی کین گیٹ دیم ٹو یو تھرو آور بزنس ڈیولپمنٹ اور دی مارکیٹنگ. سر تھینک یو سو مچ. کیونکہ ابھی مزید سوال لینے شروع کیا تو سر میرا خیال ہے آپ بھی یہیں بیٹھے رہیں گے آج ویکینڈ پہ, اور میں بھی یہیں بیٹھی رہ جاؤں گی. سر آپ کا بہت شکریہ. سر ہر گیسٹ کی طرح آپ سے اگر میں کہوں کہ میں کہتی ہوں 1 2 3 4 5 5 کوئی ٹپس ہمارے یہ بیبی اسٹوڈنٹس کو, جو انڈر گریڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ابھی ملٹیپل کورسز پڑھ رہے ہیں, کیریئر کو لے کے کنفیوز ہیں, تو آپ سر کیا ان کو مطلب, کیونکہ آپ بھی ایک اسٹیج سے بی ایس سے ایم ایس سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں, سر آپ انہیں کیا کوئی 5 ٹپس دیں گے اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے حوالے سے اور اپنا پروفائل بنانے کے حوالے سے؟ پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو یور ایریا. آپ کے پاس اپنا ایک ایریا ہونا چاہیے. انسٹیڈ آف بینگ جیک آف آل ٹریڈس, بی ماسٹر آف ون. آپ کے پاس اپنا ایریا. یو شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ سم تھنگ. جو آپ کے پاس, کیونکہ انڈر گریڈ لیول کے اوپر آپ کوئی بھی ڈگری پروگرام کریں اس میں آپ کے پاس بڑا اسپیکٹرم بہت بڑا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ساری چیزوں کے فلیورس آ رہے ہوتے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی یور ایریا. اپنے ایریا کو آپ لیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس میں پراسپر کرنے کی کوشش کریں. سو انسٹیڈ آف جسٹ رینڈملی موونگ فارورڈ, جیسے آپ کو پتہ ہے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایف ایس سی سے یا اے لیول سے, تو بلینک ہوتے ہیں بچے, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ. پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو تھوڑی سی انلائٹ دیتی ہے, انسائٹ دیتی ہے کہ کیا انڈسٹری میں کام ہو. بٹ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کریں. اس ایریا کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں پراسپر کرتے ہیں, تو اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ سکسیس کے چانسز بہت. آلویز ڈو واٹ یو لو. انسٹیڈ آف آپ اپنے اوپر ایک کام یا ایک اوور ہیڈ اس کو کنسیڈر کریں. اف یو جسٹ امیجن اف یو ڈو سم تھنگ دیٹ یو لو ڈوئنگ ایز ورک اور جاب, تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. سو امیجن کہ اگر آپ کو سائبر سیکورٹی پسند ہے, آپ کو ہیکنگ پسند ہے, اور آپ وہی کرتے ہیں, یو ارن آؤٹ آف اٹ, تو ہاؤ کول از دیٹ, ہاؤ امیزنگ از دیٹ. یو وہ پھر کام نہیں رہتا, وہ ایک مزے کی چیز بن جاتی ہے, انجوائمنٹ بن جاتی ہے, اور اس میں آپ پراسپر بھی کرتے ہیں. تو ایک تو پلیز ٹرائی ٹو نیرو ڈاؤن یور ایریا آف انٹرسٹ, ٹیک یور ایجوکیشن ویری سیریسلی, اینڈ دین جو ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں نے پہلے بھی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ یہ ہے کہ اسکل بیسڈ انڈسٹریز اب دنیا میں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اگر آپ
I know it's equally important. لوگ CGPAs acquire کرتے ہیں. CGPAs are very important, definitely. But it should just not be a CGPA, a 4/4 CGPA or a 3.5 out of 4 GPA without the knowledge and skill is probably meaningless if I talk for myself. اسی طریقے سے ڈسٹنکشن گریجویشن ڈگری اور CISSP certification or a CEH certification is useless if you don't have the skill backing it up. Skill based industries hai students, it's a skill based industry, not just in Pakistan now but everywhere in the world. Everyone wants to hire people who are skilled, for starters, and definitely jab aapka skill hoti hai aap hire hote hain and then you start gaining experience, phir you become a winning combination. But skill zarur honi chahiye. To aap jo bhi studies kar rahe hain undergrad ke andar computer related, I can talk for computer right now because mera topic computer سے related ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس جو بھی کورسز ہے ڈیٹا بیسز کے ہیں, پروگرامنگ کے ہیں, نیٹورکس کے ہیں, اس میں کوشش کریں کہ جسٹ انسٹیڈ آف کہ آپ صرف وہ تھیوری یا وہ تھیوریٹیکل ایسپیکٹ ایکوائر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل ایسپیکٹ کی طرف سوچیں. ٹرائی ٹو گیٹ یور ہینڈس ڈرٹی, ٹرائی ٹو گیٹ پریکٹیکل نالج آؤٹ آف اٹ. اس میں زیادہ آج پوٹینشیل ہے دنیا کے اندر. تو if I can just summarize it, please try to narrow down your area of expertise. That would help you a long way. B, اپنے آپ کو اسکل کے لیے try to groom yourself for skill based آپ کے پاس knowledge ہونی چاہیے. That is very valuable in the industry these days. And finally, not to take away the importance of education. That's very, very important, though it be degree programs, though it be certifications. Those should actually be backed up with whatever you have acquired as an individual اپنی تعلیم سے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی once you step into your professional life. جزاک اللہ سر. اور سنیں یہی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ جس بھی یونیورسٹی جس بھی تعلیمی ادارے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو آپ کے ٹیچرز ضرور یہ بات بتاتے ہوں گے کہ آپ پلیز اپنے اسکل کے اوپر, اور آپ نے اتنے سارے BS میں کورسز پڑھ لیتے ہیں تو 6 یا 7 سیمسٹر تک, بلکہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی کافی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کون سی ڈومین جو ہے نا وہ کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے, اور پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سر کی بات میں بڑا دم ہے آنیسٹلی, کہ جو آپ کو پسند آیا نا, اگر ادھر سے ہی آپ نے ارننگ شروع کی ہے نا, تو اس جیسا تو کوئی میرا خیال ہے ہو ہی نہیں سکتا نا آپ کی سکسیس کی. تو جزاک اللہ خیر آپ سب کا, اسپیشلی سر آپ کا. مجھے پتہ ہے ویکینڈ پہ بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی, مگر آپ پھر بھی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپیئر کر کے آئے, اور آپ نے بڑے آرام سے ان کے سارے کوشچنس کے آنسر کیے. تھینک یو سو مچ سر. ایک بار پھر میں اپنی پوری یوٹیوب ویورس کی طرف سے, اپنے سارے اسٹوڈنٹس, صرف اپنے بلکہ پوری دنیا میں جدھر بھی اسٹوڈنٹس فالو کرتے ہیں ان سب کے بھی آپ پہ بہت شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو تزائنا فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو ٹو آل اسٹوڈنٹس. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ یہ چھوٹے سے ٹائم کے اندر اگر سارا کچھ نہیں ڈسکس ہو پایا تو آئی کین آلویز بی اویلیبل. آئی ایم آلویز ان ریچ میم تزائنا کے تھرو, اور ادروائز اف needed probably we can have a second episode or a second session of the same program later on. So this is not the end of it, this is actually a new beginning and I will be ever available آپ سب لوگوں کے لیے. جزاک اللہ خیر for having me on the show and thank you very much. I wish کہ آپ کا شو اسی طریقے سے prosper کرتا رہے. جزاک اللہ خیر سر. سر آپ کی دعائیں آنیسٹلی اور ویورس کی سپورٹ ہے, اور آپ کا سر اس کا پھر بہت بہت شکریہ. اور سر دیکھیں آپ کو مطلب اوپنلی کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا ایپیسوڈ 2 بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے شاید کرنا پڑ جائے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹل ابھی کوسچنس پوسٹ کر رہے ہیں, مگر تھوڑی سی لمیٹیشن ہے کہ ٹائم نہیں ہے پروگرام کا اتنا. اور ہمیشہ کی طرح اچھی بات جاتے ہوئے کہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, تو کچھ خود سیکھیں, آگے ضرور اس کو دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ دوسروں تک پہنچانے سے اور دوسروں کو سکھانے سے میرا زیادہ خیال ہے انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو ایک بار پھر بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. فی امان اللہ. جزاک اللہ. تھینک یو. فی امان اللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.